Uy! Uy! Hindi mo tuntin na. Stop. Uy! Laki na yung baby. Gatulad. Ah, sorry na, sorry. Sorry na, oh, yan na. May pindot. Ay! Pag nasira yan, mahal yan. Ano? Ah, sorry. Ah, ito na, ito. Ah. Nagtampo na. Nagtampo na tuloy. Ano? Nagasumbong doon sa isama eh. Inalaroan niya yung remote eh, kinuha ko. Ay, napipindot kasi napanood namin. Ha?